خداوند عیسی مسیح کی سلامتی آپ سب عزیزوں پر ہو اور اس کے مقدس اور مبارک نام میں آداب عرض ہے۔ میں حسین اندریاز ہوں اور خداوند کا شکر گزار ہوں ایک اور ہفتے کے لیے، ایک اور دن کے لیے کہ خداوند نے مجھے عطا فرمایا تاکہ میں اس دنیا میں پھر بھی اس کی محبت، شفقت، رحمت اور فضل کی شہادت دوں، اس کا شاہد رہوں اور اس کے گن گاؤں، اس کے گن گاؤں۔ یسوع نے اپنا خون بہا کے مجھے بچا لیا، کیوں میں نہ گاؤں گا گن اسی کے مجھے بچا لیا۔ جی ہاں، یسوع نے اپنا خون بہا کے مجھے بچا لیا، کیوں میں نہ گاؤں گا گن اسی کے مجھے بچا لیا۔ میں جب گناہوں میں پڑا ہوا تھا یسوع آ گیا، اس کے مارے جانے سے میں جیون بھی پا گیا۔ کتنا انوکھا ہے پیار پربھو کا، مجھے بچا لیا۔ آمین۔ کتنا انوکھا ہے میرے خداوند کا پیار کہ مجھے بچا لیا، اس نے مجھے بچا لیا۔ اسی وجہ سے میں اس کے گن گاتا ہوں اور جب تک اس دنیا میں زندہ ہوں اس کے گن گاتا رہوں گا اور اس کے گنوں کو لوگوں تک پھیلاؤں گا، بالخصوص مسلمانوں تک، کیونکہ میں خود مسلمان گھرانے سے میرا تعلق ہے۔ میں مسلمان تھا، میں بہت ہی کٹر مذہبی اور دین پرست مسلمان تھا، میں مجاہد تھا۔ افغانستان میں نے سوویت یونین کے خلاف جنگ لڑی ہے، مگر جب خداوند نے میری آنکھوں کو کھولا، جب انہوں نے دست شفقت میرے سر پر رکھا، میرے پرانے ٹانگوں کو، پیروں کو اور ہاتھوں کو اور آنکھوں کو اور کانوں کو دور پھینکا مجھ سے، ایک نئی زندگی دی، ایک نئی زندگی اس نے مجھے دی۔ تو میں بھی جب تک زندہ ہوں اس دنیا میں تو اس نئی زندگی کے خوشخبری کو اپنے مسلمان بہن بھائیوں تک ضرور پہنچاتا رہوں گا، تاکہ وہ بھی اس خداوند کو جسے وہ نبی کہہ کر، ابن مریم کہہ کر پکارتے ہیں، میری دعا ہے کہ وہ اس مسیح کو ابن خدا، خداوند جلال کا خدا اور نجات دہندہ کہہ کر قبول کر لیں۔ یہی میری دلی خواہش ہے اور میری آرزو اور امید ہے کہ میں اس مقدس کلام کو تقدیم کرتے ہوئے ان لوگوں تک یہ پیام پہنچاتا رہوں اور پہنچا سکوں۔ یہی میری خواہش ہے، یہی میرا سب کچھ ہے۔ ہیلو سلام پاسٹر جی۔ سلام بھائی صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے جی، میں پاکستان سے بات کر رہا ہوں، مردان شہر سے۔ خداوند آپ کو برکت دے اور خداوند مردان شہر کو آپ کے وسیلے سے برکت دے۔ فرمائیں۔ جی، خداوند آپ کو بھی برکت دے، اور جی میری فیملی کے لیے اور میری مسز کے لیے
प्रे करना। ज़रूर, अभी दुआ करूँगा मैं। ऐ खुदावन, भाई ने टेलीफोन किया है और खुदावन भाई के फैमिली को और उनके बेगम साहिबा को आपके कदमों में रखते हैं। आप उन पर अपने दस्ते शफ़क़त रखें। ऐ खुदावन, मैं दुआ करता हूँ कि जो भी न्याज है तो उनको ऐ खुदावन अता फरमा। जो उनकी ज़रूरतें हैं ऐ खुदावन, तू उनकी मुश्किल कुशाई कर। खुदावन यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में, आमीन। बहुत शुक्रिया भाई फ़ोन करने का। थैंक यू सर जी। ओके जी। प्रोग्राम देखते रहें, खुदावन आपको बरकत दे। भाई साहब से मैं प्रोग्राम शुरू होने से पहले कह रहा था कि लगभग 50% लोग जो मुझे फ़ोन करते हैं, मुझसे बातें करते हैं और मुझे तशवीक़ करते हैं, वो पाकिस्तानी मसीही हैं और उनसे थोड़ा सा ज़्यादा जो मेरे अपने बैकग्राउंड के लोग हैं, मुसलमान लोग जो हैं, वो फ़ोन करते हैं। उनमें अक्सरियत पश्तूनों की होती है, बलोच भी होते हैं उनमें। बराहवियों और सिंधियों ने भी मुझे फ़ोन किया है, उनसे भी बातें की हैं और मैं खुदावन का शुक्रगुजार हूँ कि वो खुदा का कलाम सुनते रहे हैं और वो उनमें से कई ऐसे हैं जो मुझे गालियां भी देते हैं, मगर खुदा का मैं शुक्रगुजार हूं कम से कम वो फ़ोन करते हैं। शुक्रगुजार हूं कि वो ये प्रोग्राम देखते हैं। पिछले 33 सालों में ऐसे कई वाक़यात हुए हैं कि लोगों ने मुझे गालियां दी हैं, मगर उनमें से कई जो है उन्होंने खुदावन यीशु मसीह को कबूल किया है। अगर आप मेरे दरी और पश्तो प्रोग्राम को देखें, उनमें से कई आकर अपनी सूरत को दिखाकर मुझसे माफ़ी भी मांगे हैं कि भाई मुझे माफ़ करना। उनमें से एक अफ़गान फ़ौज का एक सालार भी रहा है, उनकी गवाही भी है। वो शुरू ही अपनी शहादत को, अपनी गवाही को इसी से करता है कि मैं माफ़ी चाहता हूं कि मैंने बहुत बुरा भला कहा तुझे, और तब मैंने आपके प्रोग्रामों को देख देख कर खुदावंद यीशु मसीह को कबूल किया है। अगले हफ्तों में उनका छोटा सा क्लिप मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा, और भी बहुत से ऐसे हैं कि मैं दिखा सकता हूं, मगर क्योंकि ये प्रोग्राम उर्दू में है और वो अक्सर या पश्तो में होती है या फिर दरी ज़बान में या हज़ारगी ज़बान में होती है, इसी वजह से मैं चाहता हूं कि इस प्रोग्राम में जो मेरा मंजूर नज़र है, जो फोकस है, वो उर्दू ही होनी चाहिए। मगर कभी कभार मैं लाता हूं शहादतों को, और इस प्रोग्राम को देखने वालों में भी बहुत से ऐसे हैं, हालांकि वो इस प्रोग्राम में आना नहीं चाहते। इनमें से कई आए हैं, मगर अक्सर फ़ोन करते रहते हैं और दुआ मांगते हैं, और उनमें से कई ऐसे हैं जो खुदावन यीशु मसीह को कबूल करते हैं। तो मैं खुदावन का शुक्रगुजार हूँ। भाई ने अभी अभी टेक्स्ट किया हुआ है, भाई आसिफ ने लिखा है, सलाम भाई जी, बहुत टाइम के बाद आपके प्रोग्राम आज देख रहा हूँ। खुदा आपको सलामत रखे भाई। मेरे ख़ानदान के लिए दुआ करें, बहुत परेशान हैं। ज़रूर मैं दुआ करूँगा भाई आसिफ, मैं ज़रूर आपके लिए दुआ करूँगा। ऐ खुदावन, मैं भाई आसिफ के लिए, उनके ख़ानदान के लिए दुआ करता हूँ। ऐ खुदावन, मैं दुआ करता हूँ कि तू अपनी दस्ते शफ़क़त उन पर रख और उनकी मुश्किल कुशाई कर। खुदावन यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में, आमीन आमीन। ये एक और साउंड बाइट सुनते हैं। हाँ जी, इस्लाम पर सब कैसे हैं आप? ठीक है, तबीयत ठीक है? मेरी मदर आपका प्रोग्राम बहुत शौक से देखती है, तो उन्होंने बताया कि आपका एक्सीडेंट हुआ था, तो उन्होंने बताया कि शुक्र है खुदा ने आपको बचाया
اور آپ کے ساتھ ہے. خدا آپ کو بہت برکت دے، آپ کی فیملی کو ہمیشہ اپنے حفظ و ایمان میں رکھے. تو ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے کہ آپ کوئٹہ سے ہیں، ہم بھی کوئٹہ سے ہیں. اور گھر میں سب ٹھیک ہے، خیر خیریت. پارسل گاڈ بلیس یو. آپ کا پروگرام بہت اچھا جا رہا ہے. خدا آپ کو اسی طریقے سے اپنے نام اور جلال کے لیے استعمال کرتا رہے. آمین آمین آمین. بہت شکریہ بہن. خداوند آپ کو بھی برکت عطا فرمائے اور خداوند کی سلامتی آپ پر بھی ہو. تو میری دعا یہ ہے کہ یہ جو پروگرامز ہیں، یہ جو کلپس ہے میں دکھاتا ہوں جو آپ زندگی ٹی وی کے وسیلہ سے دیکھتے ہیں، اور بہت سے عزیز ہیں جو مجھے ٹیکسٹ کرتے ہیں کہ ان کو اب بھی انٹرنیٹ کی کئی جگہوں میں مشکلات ہیں، مگر خدا کا شکر ہے سیٹلائٹ کے طریقے سے وہ دیکھتے ہیں پروگراموں کو، اور مجھے ٹیلی فون کال موصول ہوتے ہیں، ٹیکسٹ موصول ہوتے ہیں، ان سے باتیں ہوتی ہیں. کبھی کبھار راتوں کو بہت دیر تک ان سے باتیں ہوتی رہتی ہیں. تو کلپ کو دیکھنے سے پہلے ایک اور کال لیں گے، اس کے بعد کیونکہ کلپ لمبی ہے، آج 31 منٹوں کا ہے، 2 مقامات میں ناصرہ میں آپ کو میں لے جاؤں گا، تو یہ فون کال سنیں گے. ہیلو ہیلو. ہاں جی بہن جی. گڈ ایوننگ پاسٹر صاحب. گڈ ایوننگ. آپ کو بھی گڈ ایوننگ بہن. پاسٹر جی، ہم آپ کا چینل دیکھ رہے ہیں اور ہمیں بہت زیادہ برکت مل رہی ہے. خدا کا شکر گزار ہوں میں کہ آپ یہ پروگرام دیکھ رہی ہیں، دیکھتے ہیں آپ سب، اور آپ کو برکت ملتی ہے، اور اس سے مجھے بھی برکت ملتی ہے. ہم ساری فیملی آپ کا پروگرام دیکھتے ہیں اور ہمیں بہت زیادہ خوشی ملتی ہے. خدا آپ کو اور زیادہ اپنے جلال کے لیے استعمال کرے تاکہ آپ ہمیں مختلف کنٹریز میں جا کے تو ہمیں خداوند کے مقدس مقام دکھا سکے. بہت شکریہ بہن. خداوند آپ کو بھی برکت دے. اور اسی طرح اب میں یہ کلپ رکھنا چاہتا ہوں، آپ دیکھیں. آج میں آپ کو ناصرہ شہر کی سیر کرواؤں گا. چلے دیکھیں ایک ساتھ. جی جی جی. تھینک یو پاسٹر. تھینک یو. ناصرہ شہر، اور کہتے ہیں کہ یہ کنیسہ، یہ عبادت گاہ. کتاب مقدس میں ہم پڑھتے ہیں کہ ناصرہ شہر میں خداوند یسوع مسیح کی پرورش ہوئی، یہاں پر وہ بڑے ہوئے. اور ایک سبت کے دن، ایک ہفتے کے دن جب وہ عبادت کے لیے اس عبادت خانے میں آئے تو ان کو کتاب مقدس دیا گیا کہ وہ پڑھیں. اور کیونکہ لوگ جانتے تھے کہ خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ حکمت والا ہے، اسی وجہ سے ان کو کتاب مقدس دیا گیا. ان کی آنکھوں پر اب بھی پٹیاں تھیں، اور خداوند یسوع مسیح کا یہ لگ بھگ پہلا ہفتہ ہے جب انہوں نے اپنی خدمت شروع کی، خداوند کے کلام کی منادی شروع کی. بپتسمہ لیا یردن دریا میں، اور بپتسمہ دینے کے فوراً بعد انہیں بیابان میں روح لے گیا تاکہ اس کی آزمائش ہو. اور پھر ہم پڑھتے ہیں کہ وہ گلیل میں آیا، اور ناصرہ شہر جو ہے گلیل ہی کے منطقے میں ہے. گلیل بہت ہی بڑا قصبہ ہے. اور ہم کتاب مقدس میں پڑھتے ہیں کہ ان کو جب کتاب مقدس دیا گیا تو ظاہر ہے اب ہمارے پاس اناجیل ہیں. اس وقت بغیر عہد عتیق کے کوئی اور چیز نہیں تھا. تو جب ان کو کتاب مقدس دیا گیا تو انہوں نے اسکرول کو
کھولا اور یسعیاہ کی کتاب میں سے پڑھا، خداوند کی روح مجھ پر ہے۔ یسعیاہ 61 باب۔ خداوند کی روح مجھ پر ہے کیونکہ اس نے مجھے مسح کیا تاکہ حلیموں کو خوشخبری سناؤں، حلیموں کو خوشخبری سناؤں۔ اس نے مجھے بھیجا ہے کہ شکستہ دلوں کو تسلی دوں، قیدیوں کی رہائی کے لیے اور اسیروں کے لیے آزادی کا اعلان کروں، تاکہ خداوند کے سال مقبول کا اور اپنے خدا کے انتقام کے روز کا اشتہار دوں۔ جب ہم یہ پڑھتے ہیں تو ہمارے لیے واضح ہے، لوقا جو ہے، ڈاکٹر لوقا بھی اسے بخوبصورتی اس وقت کے حالات، اس وقت جو ہوا اسی کے مطابق ہمیں خدا کا کلام بخشتا ہے۔ اور ہم لوقا کی انجیل اس کے 4 باب میں اگر پڑھیں تو یہاں ہم پڑھتے ہیں کہ پھر یسوع روح کی قوت سے بھرا ہوا گلیل کو لوٹا اور سارے گرد و نواح میں اس کی شہرت پھیل گئی، اور وہ ان کے عبادت خانوں میں تعلیم دیتا رہا اور سب اس کی بڑائی کرتے رہے۔ اور پھر 16 آیت میں ہم پڑھتے ہیں، اور وہ ناصرہ میں اس شہر میں آیا جہاں اس نے پرورش پائی تھی، اور اپنے دستور کے موافق سبت کے دن عبادت خانے میں گیا اور پڑھنے کو کھڑا ہوا۔ عبادت خانے میں، اس عبادت خانے کے ہر حصے میں لوگ کچا کچ بھرے ہوئے تھے جب ان کو کتاب مقدس سونپا گیا، اور لوگ سن رہے تھے۔ تو آئیں پڑھیں کہ خداوند نے کیا کہا۔ اور یسعیاہ نبی کی کتاب اس کو دی گئی، اور کتاب کھول کر اس نے وہ مقام نکالا جہاں یہ لکھا تھا کہ خداوند کا روح مجھ پر ہے، اس لیے کہ اس نے مجھے غریبوں کو خوشخبری دینے کے لیے مسح کیا ہے۔ اس نے مجھے بھیجا ہے کہ قیدیوں کو رہائی اور اندھوں کو بینائی پانے کی خبر سناؤں، کچلے ہوئوں کو آزاد کروں، اور خداوند کے سال مقبول کی منادی کروں۔ پھر وہ کتاب بند کر کے اور خادم کو واپس دے کر بیٹھ گیا، اور جتنے عبادت خانے میں تھے سب کی آنکھیں اس پر لگی تھیں۔ وہ ان سے کہنے لگا کہ آج یہ نوشتہ، یہ لکھائی، یہ نبوت، یہ پیش گوئی تمہارے سامنے آج اسی وقت تمہارے سامنے پورا ہوا۔ اور سب نے اس پر گواہی دی، اور ان پر فضل باتوں پر جو اس کے منہ سے نکلتی تھی تعجب کر کے کہنے لگے، کیا یہ یوسف کا بیٹا نہیں؟ کہیں ادھر سے ادھر سے لوگ چی مگوئیاں کرنے لگے۔ کیا آپ کو معلوم ہے چی مگوئیاں کے معنی کیا ہیں؟ چی کے معنی ہے کیا؟ کچھ، یہ سب کچھ۔ مگوئیاں گفتگو، فارسی کے الفاظ ہیں چی مگوئیاں۔ تو وہ باتیں کرنے لگے ایک دوسرے سے، کیا بھئی اس نے کیا کہا، ابھی اس نے کیا کہا، یوں کر کے۔ اس نے ان سے کہا کہ تم البتہ یہ مثل مجھ پر کہو گے کہ اے حکیم، اپنے آپ کو تو اچھا کر، جو کچھ ہم نے سنا ہے کہ کفارناہوم میں کیا گیا، یہاں اپنے وطن میں بھی کر۔ اس سے مطلب ہے کہ خداوند نے شروعات کفارناہوم اور ان علاقوں سے کیا جب وہ گلیل میں داخل ہوئے،
40 दिन 40 रातें रोज़ा रखने के बाद वो गलील में दाखिल हुए और उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि कोई नबी अपने वतन में मकबूल नहीं होता, और मैं तुमसे सच कहता हूं कि एलिया के दिनों में जब 3.5 बरस आसमान बंद रहा, यहां तक कि सारे मुल्क में सख्त काल पड़ा, बहुत सी बेवाएं इस्राएल में थीं, लेकिन एलिया उनमें से किसी के पास न भेजा गया मगर मुल्क सैदा के शहर सारपत में कि एक बेवा के पास। और अलीशा नबी के वक्त में इस्राएल के दरमियान बहुत से कोढ़ी थे, लेकिन उनमें से कोई पाक साफ न किया गया मगर नामान सूरियानी। जितने इबादत खाने में थे इन बातों को सुनते ही कहर से भर गए। बहुत गुस्से आए भाई इनको, बहुत गुस्से आ गए इनको और उठकर उसको शहर से बाहर निकाला और उस पहाड़ की चोटी पर ले गए जिस पर उनका शहर आबाद था, ताकि उसे सर के बल गिरा दें, मगर वो उनके बीच में से निकल कर चला गया। और अगर हम यूहन्ना की इंजील को पढ़ते हैं तो बार बार इसका जिक्र है कि उसका वक्त अभी तक नहीं आया था, नहीं तो उसी दिन उसे मार डालते। उसका वक्त, सलीब का वक्त अभी नहीं आया था। ये लोग मुतहय्यर थे उस हिकमत के बारे में जो कि खुदावन यीशु मसीह के मुंह से निकल रहे थे, और उन्होंने कहा आज ये नविश्ता पूरा हुआ तुम्हारे बीच में। तो उनको बहुत गुस्सा आया, बहुत गुस्सा आया। उनकी जो हिकमत है तो वो कहने लगी, भाई ये हिकमत इसे कहां से मिली है? दूसरे अनाजील में हम पढ़ते हैं, क्या ये यूसुफ का बेटा नहीं? क्या इनकी बहनें हमारे घरों में नहीं? यानी उनमें से कई शायद वो लोग थे जिनके घरों में खुदावंद यीशु मसीह की बहनें ब्याह दी गई थी। तो खुश होने का वक्त था, खुशी का वक्त था, शादमानी का वक्त था, मगर वो बुग़्ज़ लेने लगे। बुखालत आई उनके दिलों में। सोचने की बजाय वो कहर से, गुस्से से, मजहबी दीनी कहर से भर गए, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने दीन और मजहब से हटकर कुछ कहा था। आइए अब आपको उस पहाड़ी पर ले जाएंगे जो बिल्कुल आज के नासिरा के बिल्कुल जवार में है, जहां पर इन लोगों ने उनको ले गया ताकि उनको नीचे डाले। और मैं उम्मीद करता हूं कि खुदावन आपके दिलों को छुएगा इस पैगाम से, इन मनातिक को देखने से, इस कनीसे से जहां पर खुदावन ने ये लिखाई यशायाह की किताब से उन्होंने जिक्र किया, पढ़ा और उनको इत्तला दी कि आज ये नबूवत, आज ये पेशगोई पूरी हुई है। आज तुम्हारे सामने इसी वक्त ये नविश्ता, इस नविश्ते की तकमील हुई है। तो आइए उस पहाड़ी पर जाएंगे। खुदावंद यीशु मसीह में आपकी सलामती हो। हुसैन अंद्रियास, एक तारीखी पहाड़, एक तारीखी चोटी पर मैं खड़ा हूँ। मेरे बिल्कुल सामने आप नासिरा शहर को देखते हैं।
اس ناصرہ شہر کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح جب وہ ننھے یسوع تھے تو خداوند کے فرشتے نے ان کے ماں باپ کو خبردار کیا کہ یہاں سے جا کر مصر کو چلے جاؤ۔ مصر سے لوٹنے کے بعد خداوند نے رویا میں ان سے پھر کہا کہ ناصرہ میں جا کر بسو، کیونکہ بیت لحم میں جہاں ان کا تولد ہوا تھا وہاں کے جو گورنر تھے وہ ان کی جان پر پڑی تھی کہ انہیں قتل کیا جائے۔ بیت لحم کے بارے میں جیسے کہ ہم کلام خدا میں پڑھتے ہیں، ہیرودیس نے ننھے بچوں کا قتل کیا صرف یسوع کی وجہ سے، تاکہ ان ننھے بچوں میں جو بھی اگر یسوع ہو وہ ختم ہو جائے، کیونکہ اسے بادشاہت کی اتنی طمع تھی، وہ اتنا شریر آدمی تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہیرودیس اس سے بہتر ہے کہ ہیرودیس کہ آپ سور ہوں تاکہ آپ ان کے فرزند، کیونکہ اس نے اپنے فرزندوں کو بھی نہیں چھوڑتا تھا، ان کے اپنے بیویوں کو بھی نہیں چھوڑتا تھا، بہت ہی شریر شخص تھا وہ۔ بادشاہت اور اقتدار کی طمع اسے اتنی زیادہ تھی کہ ان کی آنکھیں بالکل کور ہو گئی تھیں، وہ اندھا تھا۔ تو خداوند یسوع مسیح اس ناصرہ شہر میں بڑے ہوئے، اور جب اس نے اپنی خدمت شروع کی تو ہم جانتے ہیں کہ گلیل سے وہ آ کر اس ناصرہ شہر میں واپس آئے۔ جب انہوں نے اپنی خدمت شروع کی واپس آئے یہاں، اور ہم اسے لوقا کی انجیل اور اس کے 4 باب میں یوں پڑھتے ہیں۔ 16 آیت سے میں پڑھوں گا۔ میرے روبرو ناصرہ شہر ہے، اور یہ وہ جگہ ہے جس کے بارے میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، خدا کے کلام سے رکھنا چاہتا ہوں۔ یوں لکھا ہوا ہے، اور وہ ناصرہ میں آیا جہاں اس نے پرورش پائی تھی، اور اپنے دستور کے موافق سبت کے دن عبادت خانے میں گیا اور پڑھنے کو کھڑا ہوا، اور یسیہ نبی کی کتاب اس کو دی گئی، اور کتاب کھول کر اس نے وہ مقام نکالا جہاں یہ لکھا تھا کہ خداوند کا روح مجھ پر ہے، اس لیے کہ اس نے مجھے غریبوں کو خوشخبری دینے کے لیے مسح کیا ہے۔ اس نے مجھے بھیجا ہے کہ قیدیوں کو رہائی اور اندھوں کو بینائی پانے کی خبر سناؤں، کچلے ہوئوں کو آزاد کروں، اور خداوند کے سال مقبول کی منادی کروں۔ پھر وہ کتاب بند کر کے اور خادم کو واپس دے کر بیٹھ گیا، اور جتنے عبادت خانے میں تھے سب کی آنکھیں اس پر تھیں، سب کی آنکھیں اس پر لگی تھیں۔ وہ ان سے کہنے لگا کہ آج یہ نوشتہ تمہارے سامنے پورا ہوا، اور سب نے اس پر گواہی دی، اور ان پرفضل باتوں پر جو اس کے منہ سے نکلتی تھی تعجب کر کے کہنے لگے، کیا یہ یوسف کا بیٹا نہیں؟ کیا یہ یوسف کا بیٹا نہیں؟ اس نے ان سے کہا، تم البتہ یہ مثل مجھ پر کہو گے کہ اے حکیم، اپنے آپ کو تو اچھا کر۔ جو کچھ ہم نے سنا ہے کہ کفارنہوم میں کیا گیا، یہاں اپنے وطن میں بھی، ناصرہ میں بھی، یہاں اپنے وطن میں بھی کرو۔ اور اس نے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ کوئی نبی اپنے وطن میں مقبول نہیں ہوتا۔ اور میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ ایلیا کے دنوں میں جب 3.5 برس آسمان بند رہا، یہاں تک کہ سارے ملک میں سخت کال پڑا، بہت سی بیوائیں اسرائیل میں تھیں، لیکن ایلیا
उनमें से किसी के पास न भेजा गया मगर मुल्क सैदा के शहर सारपत में एक बेवा के पास। और एलीशबा नबी के एलीशबा नबी के वक्त में इसराइल के दरमियान बहुत से कोढ़ी थे, लेकिन उनमें से कोई पाक साफ न किया गया मगर नामान सूरियानी। जितने इबादत खाने में थे इन बातों को सुनते ही कहर से भर गए और उठकर उसको शहर से बाहर निकाला और उस पहाड़ की चोटी पर ले गए जिस पर उनका शहर आबाद था, ताकि उसे सर के बल गिरा दें, मगर वो उनके बीच में से निकल कर चला गया। यह है नासिरा शहर और यह है वो चोटी, और अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि हाँ, कहाँ से वो खुदावंद यीशु मसीह को नीचे धकेलना चाहते थे। ये देखें, यहाँ पर और भी टूरिस्ट आते हैं यहाँ पर बहुत से इसी मुकाम को देखने के लिए, और मैं आपको वो दिखाऊंगा। मैं वहीं पे जा रहा हूँ। कहते हैं कि यहाँ से उनको धक्का देकर वो उनका कत्ल करना चाहते थे। ये देखें कितनी ख़तरनाक ऊंचाई है। यहाँ से वो उनको धक्का देना चाहते थे। ये देखें, यहाँ से ये वो ऊंचाई है जिसकी बाबत हम किताब मुक़द्दस के इस हिस्से में पढ़ते हैं। आप इस खाई को देखते हैं। ज़रूरी है कि मैं आपको बताऊं कि वो जो पहाड़ी वहाँ पर नज़र आ रही है वो माउंट ट्रांसफिगरेशन है। वहाँ पर खुदावन की सूरत बदल गई जब खुदावन ने पतरस, यूहन्ना और याकूब को ले गया वहाँ कि एलिया नबी और मूसा खुदावन यीशु मसीह के हुजूर में आए, और पतरस ने झट के बोला, अच्छा होगा कि यहीं पर हम खैमा लगाएं, एक आपके लिए, एक एलिया के लिए, एक मूसा के लिए। वो अपने आप को भूल गए और दूसरों को भूल गए, क्योंकि उसने खुदा का जलाल देखा। उस जलाल से नासिरा को आकर फिर वो खूबसूरत पैगाम जो खुदावन यीशु मसीह ने यहाँ पर दिया, वो खूबसूरत पैगाम जो खुदावन यीशु मसीह ने यहाँ पर दिया कि ये जो नबूवत है आज, जैसे कि मैंने आपके सामने पढ़ा, ये वही नबूवत है। और जैसे कि खुदावन ने उनको बताया, फिर वो किताब को बंद करके और खादिम को वापस देकर बैठ गया, और जितने इबादत खाने में थे उनकी आंखें उस पर लगी थी। वो उनसे कहने लगा कि आज ये नविश्ता तुम्हारे सामने पूरा हुआ। वो जो नबूवत थी जो यशायाह नबी ने की थी वो मेरे बारे में है और ये पूरी हुई है। तो उनको बहुत गुस्सा आया कि खुदावन यीशु मसीह ने अपने आप को मसीह कहा। वो है मसीह, मगर उनकी समझ से बाहर थी। वो अंधे थे, रूहानी तौर पर वो अंधे थे। मैं कभी कभार पाकिस्तान न्यूज़ में देखता हूँ, पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल्स में देखता हूँ कि लोगों को तोहमत देकर उनकी भी मार पिटाई करते हैं, उनको मार डालते हैं वगैरह। उन मुल्लाओं में और इन मुल्लाओं में कोई फ़र्क नहीं। उन मजहबियों में, उन दीन परस्तों में और इन दीन परस्तों में कोई फ़र्क नहीं। दीन और मजहब खुदा की तरफ से नहीं है, इंसान की बनाई हुई चीज़ें हैं। खुदावन हमें हयात जाविदा बख्शता है और इसी की तो खुदावन मनादी करने आए। खुदावन का रूह मुझ पर है, इसलिए कि उसने मुझे गरीबों को खुशखबरी देने के लिए मसा किया हुआ है, अलग किया हुआ है। उसने मुझे भेजा है कि कैदियों को रिहाई और अंधों को बीनाई पाने की खबर सुनाऊं, कुचले हुओं को आज़ाद करूं और खुदावन के साले मकबूल की मनादी करूं।
खुदावंद यीशु मसीह इसी वजह से आए थे ताकि वो इसी चीज़ की मनादी करे, ताकि वो हमें बताए कि निजात खुदावंद हमारे लिए आमादा है। ये है खुदावंद का पैगाम हमारे लिए। मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ, फिर वापस वहीं पे जाऊँगा ताकि आप देख सकें। यहाँ पर भी और भी टूरिस्ट आते हैं। अक्सर ये टूरिस्ट अमेरिका ही से आते हैं, मगर मैंने टूरिस्ट हिंदुस्तान से भी देखे हैं और कई ममालिक से भी देखे हैं। ये देखें आप यहाँ पर, तो खुदा का कलाम जो है इस जगह के बारे में फरमाते हैं। ये देखें, यहाँ पर भी बहुत ख़तरनाक आप वो देख सकते हैं कितने नीचे है, और नासिरा शहर उस तरफ है। और खुदा का कलाम जो है यहीं पर पूरा हुआ, जिसकी मनादी हम कर रहे हैं, जिसे खुदावंद यीशु मसीह ने कहा आज वो नबूवत पूरा हुआ, वो नविश्ते पूरे हुए जिसकी बाबत मैं कह रहा हूँ। और वो है नासिरा शहर, जिसे आप देख सकते हैं यहाँ इस ऊंचाई में। और यहाँ पर इब्रानी में कुछ लिखा हुआ है, मैं पढ़ नहीं सकता उसे। और फिर यहाँ पर अरबी में भी लिखा हुआ है। खुदावंद आपको बरकत दे। और मैं दुआ करता हूँ कि इस कलाम से खुदावंद ने आपके दिलों को छुआ है। मैं दुआ करता हूँ कि खुदावंद वाकई तौर पर उन गरीबों को जो अपनी रूहानी गुर्बत समझ गए हैं, जैसा कि खुदावंद ने कहा है, मुबारक हैं वो जो दिल के गरीब हैं, क्योंकि मलकूत खुदा उन्हीं की है। और मैं दुआ करता हूँ कि यहाँ से बहुत से लोगों के लिए वो बातें पूरी हों, वो बातें पूरी हों। नासिरा शहर और ये खाई जिससे वो खुदावंद यीशु मसीह को यहाँ से नीचे गिराना चाहते थे, कत्ल करना चाहते थे, और फिर माउंट ट्रांसफिगरेशन उस तरफ। तो मैं खुदावंद का शुक्रगुज़ार हूँ कि खुदावंद ने मुझे अपने फ़ज़ल के वसीले से, क्योंकि मैं इसकी लियाकत नहीं रखता कि यहाँ आ जाऊँ, मैं हत्ता के हर सांस लेने की लियाकत नहीं रखता, ये सिर्फ़ उसके फ़ज़ल के वसीले से मुमकिन है मेरे लिए। और मैं हर चीज़ के लिए खुदावंद का शुक्रगुज़ार हूँ। और मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि मेरे भाई फ़िल और क्रिस मेरे साथ हैं, उन्होंने मुझे यहाँ पर लाया। खुदावंद के खादिमों ने दुआओं के साथ मुझे यहाँ भेजा अमेरिका से, ताकि मैं ये पैगाम उसी जगह से आप तक पहुँचाऊँ जहाँ पर ये वाक़या हुआ कि खुदावंद ने कहा खुदावंद का रूह मुझ पर है, इसलिए कि उसने मुझे गरीबों को खुशखबरी देने के लिए भेजा है, ताकि अगर मैं उनको बताऊं कि मुबारक हैं वो जो दिल के गरीब हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। हाँ जी, उसने मुझे भेजा कि कैदियों को रहाई दूं, जो कैद हैं, शैतान की ग़ुलामी में कैद हैं, गुनाह के दलदल में कैद हैं, उनको रिहाई दूं। और अंधों को बीनाई दूं, जो कि अंधे हैं, अभी तक उनको समझ में नहीं है कि हकीकत क्या है। ये लोग भी अंधे थे, खुदावंद को यहाँ से गिराने के लिए यहाँ पर लाए। वो अंधे के अंधे ही मगर बहुत से लोगों ने खुदावंद का पीछा किया, ताक़ीब की, तहक़ीक़ की, पढ़ा, कबूल किया। जैसे कि मैं हुसैन अंदरियास गुनहगार, एक ज़माने में मुजाहिद, मरने पर मैं तुला हुआ था दीन व मज़हब की खातिर। खुदावंद ने मेरी आँखों को खोला, मैं दिल का गरीब था, खुदावंद ने मुझे वो दिखाया। मैं बीमार था, उसने मुझे शफा दी। और अंधों को बीनाई पाने की खबर सुनाऊँ, और ये खबर मैंने सुनी और खुदावंद यीशु मसीह को कबूल किया। 33 साल पहले आज से, अभी जो है 2023 है,
मार्च का महीना, शायद ये आप आइंदा सालों में देखेंगे, शायद मैं ना हूँगा, खुद जलाल को जाऊँगा, मगर मैं चाहता हूँ कि ये पैगाम आपको सुनाऊँ कि मेरी ज़िंदगी में क्या हुआ। और मैं भी गुनहगार, मैं भी मजहबी धार्मिक शख्स जैसे हिंदी में कहते हैं, मगर खुदावन ने मुझे उन सब चीज़ों से, इंसानी फ़लसफ़ों से, इंसानी दीन व मज़हब से बचाकर मसीह से रूशनास कराया, और अब मेरे लिए मसीह ही सब कुछ है। खुदा का मैं शुक्रगुजार हूँ और कुचले हुओं को आज़ाद करूँ। मैं हज़ारा कौम से मेरा ताल्लुक़ है। अफ़गानिस्तान में हज़ारा लोग जो हैं वो कुचले हुए हैं, उनमें से खुदावन ने मुझे चुना और बहुत से दूसरे हज़ारा लोगों को चुना ताकि वो खुदावन यीशु मसीह के पैरों बने और उनके वसातत से दूसरे अफ़गानों को, पश्तूनों को, उज़्बकों को और दूसरों को, और जैसे कि मैं उर्दू ज़बान में ये पैगाम आप लोगों तक पहुंचा सकता हूं, पाकिस्तानियों तक, हिंदुस्तानियों तक पहुंचा सकता हूं, क्योंकि हिंदुस्तान मेरा जन्म भूमि है, पाकिस्तान में मेरी ज़मीनें हैं, अफ़गानिस्तान मेरा आबाई मुल्क है, मगर खुदावन ने उनसे हटकर मुझे आसमानी वतन अता किया है खुदावन यीशु मसीह की उस कुर्बानी के वसीले से जो उन्होंने सलीब पर दी। यीशु सलीब पर मुआ मेरे लिए, तेरे लिए, कैसा महान दुख सहा मेरे लिए, तेरे लिए। मारा गया था क्रूस पर, छेदा गया था क्रूस पर, मारा गया था क्रूस पर, छेदा गया था क्रूस पर। मैं भी बचा, तुम भी बचो, यहोवा के सज़ाओं से। यीशु सलीब पर मुआ मेरे लिए, तेरे लिए, कैसा अजीम दुख सहा मेरे लिए, तेरे लिए। आमीन, आमीन, आमीन और आमीन। और मैं खुदावन का वाकई तौर पर शुक्रगुजार हूँ कि खुदावन ने मुझे ये मौका दिया कि वहाँ तीसरी बार जा सकूँ और खुदा का पैगाम, खुदा का कलाम उन्हीं मनातिक से जहाँ पर ये वाक़या हुए आप अजीज़ों तक पहुँचा सकूँ। अगले हफ्ते मैं चाहता हूँ कि कानाए गलील में, कानाए गलील, काना यहाँ पर लिखा हुआ है, गलील फ़ारसी में जलील कहते हैं, और उन जगहों में आपको ले जा सकूं, और ज़रूर मैं ले जाऊंगा आपको। और मैं खुदावन का शुक्रगुजार हूँ आप सब के लिए, आपकी दुआओं के लिए। हेलो हेलो, हाँ जी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बहन जी, ठीक है आप? हाँ जी, मैं पाकिस्तान तो बोल रही हूँ, फैसलाबाद तो। खुदावन आपको बरकत दे, खुदावन फैसलाबाद को बरकत दे। बताएं बहन जी। हाँ जी, ਅਸੀਂ ਕਲਿੱਪ ਦੇਖਣ ਦੇ ਹੋਏ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਖੁਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨਾਸਰਤ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। हाँ जी, नासिरा ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬਰਕਤ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹਾਥ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਰੋਣ ਕੰਡੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨੇ। ओह खुदावन ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੋਈ ਬਰਕਤ ਦੇ, ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਲਾਲ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰੋ। ज़रूर मैं दुआ करूँगा बहन जी। ज़रूर आप ये प्रोग्राम देखते रहें और हर हफ्ते मैं
अर्ज़ मुक़द्दस में से जहाँ जहाँ ये वाक़े हुए आपके लिए क्लिप दिखाता रहूँगा, तो मैं ज़रूर आपके लिए दुआ करूँगा। हाँ जी पारी साहब, मेरा नाम सुसीलिया जे ते मेरे हस्बैंड का नाम शाहद है। खास कर साडा नाम लैके जिहड़ी रूहानी जगह ते तुसी खड़े हो ना, उत्थे खड़े होके साडे लिए दुआ करनी है, खास कर साडे कारोबार वास्ते ज़रूर दुआ करूँगा। हाँ जी, हमारी 3 बेटियां हैं, तो थोड़ा सा ना मकान का मसला बना हुआ है हमारा। हाँ। तो दुआ करना खुदा हमें बरकत दे। हाँ। तो मेरा ईमान है मसीह के फजल से हमें जरूर खुदावंद बरकत देगा आपकी दुआ के वसीला से। आपने बहन सिसिलिया, आपने भाई का नाम क्या लिया? शाहिद। अभी दुआ करूंगा। है खुदावन, मैं बहन सिसिलिया और अपने भाई शाहिद के लिए, उनके घर वालों के लिए, उनके बच्चों के लिए दुआ करूंगा। है खुदावन, तू उनकी मुश्किल कुशाई कर, उनका हाथ थाम, अपना दस्ते शफकत उन पर रख खुदावन। ये दुआ मैं खुदावन यीशु मसीह नासरी के नाम में मानता हूँ। आमीन आमीन आमीन। और मैं ज़रूर दुआ करता रहूँगा। बहुत शुक्रिया फ़ोन करने का, और खुदा आपको भी बरकत दे। आमीन आमीन। खुदावन का मैं वाकई तौर पर शुक्रगुज़ार हूँ कि ये प्रोग्राम्स जो हैं खुदावन इनको इस्तेमाल करता है अपने जलाल के लिए। जैसे कि मैं आपको दिखा रहा था, अगले हफ्ते मैं आपको कानाए जलील या कानाए गलील ले जाऊँगा। ये फ़र्क पड़ता है कि आप अरबी बोलते हैं, फ़ारसी या फिर उर्दू। यहाँ उर्दू में गलील, जैसे कि अंग्रेज़ी में गैलिली कहते हैं और इब्रानी में भी गैलिली कहते हैं। फिर तीसरे दिन कानाए गलील में एक शादी हुई और यीशु की माँ वहाँ थी। मैं आपको एक उस जगह में जहाँ पर एक तरफ जो है एक ऑर्थोडॉक्स कलीसिया है, दूसरी तरफ जो है एक लैटिन पैरिश या फिर एक कैथोलिक चर्च है। और वो उन्होंने दीवार पर वो ये सारे आयात जो आप ये देख रहे हैं, ये मौजज़ा खुदावंद यीशु मसीह का कहते हैं कि पहला मौजज़ा जहाँ उन्होंने पानी को मैं में तब्दील किया। तो मैं वो आपको उस दीवार को दिखाऊंगा जिस पर ये कंधा है, लिखे हैं उन्होंने अंग्रेज़ी में। और फिर उस कलीसिया के अंदर मैं आपको ले जाऊंगा। एक कलीसिया तो बंद थी, दूसरा कलीसिया बहुत खूबसूरत कलीसिया, एक कैथोलिक कलीसिया। तो वहाँ पर मैं आपको ज़रूर ले जाऊंगा। वहाँ से खुदा का पैगाम आप ज़रूर सुने अगले हफ्ते। और फिर भी मैं खुदावन का मशकूर व ममनून हूँ इन सब चीज़ों के लिए। और ये कुछ कमेंट्स हैं मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा और उसके बाद दुआ करेंगे पाकिस्तान के लिए, इस वक्त खुसूसन पाकिस्तान, ममलकत पाकिस्तान के लिए, क्योंकि वहाँ हालात अच्छे नहीं हैं, खुसूसन गरीबों के लिए। बहन आतिया इनायत जो हैं वो ब्लेसिंग्स भेज रही हैं। खुदावन आपको बरकत दे बहन। और मैं चाहता हूँ कुछ और भी कमेंट्स हैं यहाँ पर, ये सब कमेंट्स आपके लिए पढ़ूँ। ये चाहते हैं बिल्कुल ऊपर भाई पतरस नदीम लिखते हैं, गुड इवनिंग सर, खुदावंद यीशु मसीह में आपकी सलामती हो। आपकी भी सलामती, खुदावंद आपको बरकत अता फरमाए। भाई जावेद सिद्धू जो हैं वो थम्स अप दिखा रहे हैं। एक ज़माने में कल्चर्स बदलते रहते हैं, इसी वजह से एक ज़माने में इसे ठेंगा कहते थे, आज ये बहुत अच्छा है। तो खुदावंद का शुक्रगुजार है आपके इस थम्स अप का। मंसूर गुलाम तो गुलाम होता है, गुलाम तो गुलाम होता है। आपने ठीक फरमाया, गुलाम ही रहता है, मगर गुलामों में भी फ़र्क है। द गुलामान सरहमस्ता मंसूर ज़मा डेर ग्रान औरोरा तासो पख्तना अस्ते और जगवाड़म चे तासो तवायम चे गुलाम औ गुलाम दे ज द मसीह यीशु गुलामियम, ज़ द आज़ादी गुलामियम, ज़ द शफ़क़त औ मीना औ फ़ज़ल गुलामियम। दा गुलामी डेर खा गुलामी दे।
نو بیا بل غلامی امستا د شیطان او د دنیا او د مذهب او دین او فرقه او قومونو غلامی، دا هم یو غلامی دی، مگر د مسیح عیسی غلامی د آزادی غلامی دی، د آزادی غلامی دی۔ میں معافی چاہتا ہوں، خداوند آپ کو برکت دے۔ ایک فون کال لیتے ہیں اور ہیلو سلام سر۔ سلام سر، سلام آپ کو بھی سلام، خداوند آپ کو برکت دے، فرمائیں۔ سر دعا کے لیے ریکویسٹ کرنی تھی۔ ضرور، کس چیز کے لیے دعا کروں؟ پاکستان سے بات کر رہا ہوں میں، اکاڑا سے، ڈاکٹر کامران۔ اور خداوند آپ کو برکت دے ڈاکٹر صاحب، خداوند آپ کو برکت دے، دعا کریں گے۔ اے خداوند میں دعا کرتا ہوں بھائی کے لیے، کامران کے لیے، خداوند تو اپنا دست شفقت ان پر رکھ، خداوند ان کی مشکل کشائی کر، جو بھی مشکلات ہیں ان کے، تو اے خداوند، تو اے خداوند، تو اے خداوند ان کے مشکل کشا بن، خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں، آمین۔ بہت شکریہ بھائی فون کرنے کا۔ تھینک یو سر، شکریہ۔ شکریہ آپ کا بھی، اور خداوند کا میں شکر گزار ہوں آپ سب کا۔ اور ہاں تو منصور صاحب زغواړم زما دا واقعا دا امید دی چې تاسو د خدای کلام به واورئ، د خدای کلام په اردو ژبه کې او پښتو ژبه کې واضح آنلاین کې شته، نو مطالعه وکړي د خدای کلام داسې وایي، عیسی مسیح داسې وایي، او تاسو حق پیژنی او حق تاسو ته به آزادی ورکړي، تم حقیقت کو جانو گے اور حقیقت تمہیں آزاد کرے گا، آمین۔ بہت شکریہ، میں آپ کے لیے ضرور دعا کروں گا۔ بہن آئرین بھی محبت دعا بھیج رہی ہیں اور ہائی کہہ رہی ہیں۔ شاہد گل صاحب، God bless you brother, God bless you too my brother, the Lord so much bless you۔ اور یہ ذرا بھاگنے پر تلے ہوئے ہیں، تو بہن آئرین پھر بھی آمین کہہ رہی ہیں، بھائی پیٹر کہہ رہے ہیں today's message is very good and very information message sir, thank you very much for this information message۔ آپ کا بھی شکریہ کہ آپ اس پروگرام کو دیکھتے ہیں، ضرور ان پروگراموں کو شیئر کریں دوسروں کے ساتھ۔ صرف یہی نہیں، زندگی ٹی وی کی وساطت سے جتنے اور بھی پروگرامز ہیں، خدا کے خادم بہت محنت کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، جب وہ ان پروگراموں کو تہیہ کرتے ہیں تو ان سب پروگراموں کو ضرور دیکھیں اور شیئر کریں۔ بہن آئرین پھر بھی محبت بھیجتی ہیں، خداوند آپ کو برکت دے، اور تھینک یو سر، گاڈ بلیس یو، گاڈ بلیس یو ٹو۔ شاہد گل صاحب آمین کہتے ہیں، اور پلیز پرے فار دا پاسٹر فار دا پاسٹر آف پاکستان۔ آپ نے پاسٹروں کے لیے ضرور، میں ہمیشہ دعا کرتا رہتا ہوں، خادموں کے لیے دعا کرتا رہتا ہوں، اور پاکستان کے حالات کے لیے بھی میں دعا کرتا رہتا ہوں ضرور۔ یہاں پر جو فیس بک ہے کچھ مشکلات کھڑی کر رہے ہیں، تو میں کوشش کروں گا کہ یہ آپ کے لیے پڑھوں۔ اور شاہد گل تھینک یو بردر لکھتے ہیں، آپ کا بھی تھینک یو، خداوند آپ کو برکت دے۔ اور پرنس علیشا لکھتی ہیں گڈ ایوننگ پاسٹر، پلیز پرے فار مائی لائف فیملی، پلیز مائی کال ریسیو می۔ آپ کا فون ابھی موصول نہیں ہوا ہے، اگر آپ فون کریں گے تو میں ضرور اٹھاؤں گا، یا بعد میں آپ فون کریں، میں ضرور آپ سے بات کروں گا۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ پرنس علیشا، ضرور میں دعا کروں گا۔ اے خداوند، میں دعا کرتا ہوں ان کے پریوار کے سدسیوں کے لیے، ان کے خانوادے کے لیے دعا کرتا ہوں، تو ان کو برکت عطا فرما، اور اے خداوند ان کی رہنمائی فرما، ان کی مشکل کشا بن، آمین آمین۔ شاہد گل، آئی لو یو بردر، آئی لو یو ٹو مائی بردر۔ اور پھر یس سر، آئی لو ٹو واچ زندگی ٹی وی، گاڈ بلیس یو آل، گاڈ بلیس یو ٹو، خداوند آپ کو برکت دے۔ ریاض گل،
May God bless you. आपका मुराद है I really like your program. Pray for me and my family. ज़रूर रियाज गिल के लिए दुआ करते हैं। ऐ खुदावन तू उनका हाथ थाम, उन पर दस्ते शफ़क़त रख। ऐ खुदावन उनकी मुश्किल कुशाई कर। खुदावन यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में आमीन, आमीन और आमीन। आखिर में मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान के लिए दुआ करूं। मेरा दिल दुखता है, हम सब इंसान हैं और वहाँ पर मुश्किलात की भरमार है इस वक्त, सियासी तौर पर, इक़्तिसादी तौर पर और भी बहुत से मसाइल हैं। मैं दुआ करता हूँ इस वक्त जो मेरे मसीही बहन भाई हैं, ये आप पर फ़र्ज़ है कि दुआ करें। खुदावन का हुक्म है आपके लिए कि दुआ करें। उन लोगों के लिए दुआ करें जो बरसर इक़्तिदार हैं, उनके लिए खुदा का कलाम हमें हुक्म फरमाता है कि हम उनके लिए ज़रूर दुआ करें। और मगर सबसे अहम ये कि उनके लिए दुआ करें कि ताकि पाकिस्तानी लोग खुदावन यीशु मसीह को कबूल करें, ताकि उनको हकीकी आज़ादी मिले। ऐ खुदावन, मैं दुआ करता हूँ इस वक्त पाकिस्तान के लिए। खुदावन तू रहम फरमा लोगों पर, खुदावन तू रहम फरमा अरबाब इक़्तिदार पर। दुआ करते हैं कि अरबाब इक़्तिदार की आंखें खुल जाएं और वो खुदावन यीशु मसीह को कबूल करें। ऐ खुदावन दुआ करते हैं उन सब के लिए, जजेस के लिए दुआ करते हैं खुदावन तू उनको ऐ खुदावन अपनी मलकूत की हिकमत अता फरमा, अपनी मलकूत की हिकमत अता फरमाए। खुदावन दुआ करते हैं खुदावन जो बीमार हैं उनको चंगाई बख्श, जो इक़्तिसादी मसाइल से गुज़र रहे हैं तो उनकी मुश्किल कुशाई कराए। खुदावन जो खानवादी की मुश्किलों से गुज़र रहे हैं उनकी मुश्किल कुशाई कर। खुदावन यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में आमीन। आप सब अज़ीज़ों का बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया कमेंट्स का भी। अगले प्रोग्राम तक मुझे इजाज़त दें। खुदावन आपका हाफिज़ और नासिर हो। आमीन।